नमस्कार। आज डिसेंबर 22 तारिख सोमवार। चलतु संगे पर देखिए आज मुख्य खबर। आपणकर भल पाइबा स्वरूप लाइक कमेंट और शेयर करूँ। जदि चैनल नुआ तेज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। चलतु देखा प्रथम खबर। जनवरी 9 आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा 6 रु 9 श्रेणी जाए पिला देपारे एंट्रांस। ओडिशा आदर्श विद्यालय और ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा जनवरी 9 अनुष्ठित होब। षष्ठ श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा सकाल 10 रु आरंभ हो मध्याह्न 12टा पर्यंत चलो। सेहीपरि सप्तम अष्टम और नवम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा सकाल 10 रु आरंभ हो अपराह्न 1 पर्यंत चलो। षष्ठ श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा 60 नंबर और सप्तम अष्टम और नवम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा 100 नंबर रखा जाइछि। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। षष्ठ श्रेणी रु नवम श्रेणी जाए हेबाकुथिबा एही प्रवेशिका परीक्षा प्रति ब्लॉक स्तर में अनुष्ठित होब। माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा पृथक भाव केवल खଣି अंचल हेबो बोली बोर्ड पक्षर कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर। नीट रे कम नंबर रखिथिबा छात्रों नाम लेखा 10 डेंटाल कॉलेज को 10 कोटी जरिमाना। मेडिकल और डेंटाल शिक्षा नियम उल्लंघन को लेकिन सुप्रीमकोर्ट कड़ा आभिमुख्य पोषण करने सह एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति शुणाई। सर्वोच्च अदालत राजस्थान 10टी घरोई डेंटाल कॉलेज को 10 कोटी टंका लेखाएं जरिमाना लगाई। नीट परीक्षा हेउची देशव्यापी मेडिकल और डेंटाल कॉलेज रे नाम लेखा एकमात्र आधार। किंतु एहाकू अणदेखा करी एही कॉलेज गुड़िक नीट 2016-17 रे धार्य कट ऑफ मार्क ठार कम नंबर रखिथिबा छात्र छात्री बीडीएस पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइथिले। परवर्ती खबर। रेल यात्री बड़ खबर। बढ़िला ट्रेन भड़ा साधारण श्रेणी सहित एसी रे मध्य मूल्य वृद्धि। डिसेंबर 26, 2025 ठारू ट्रेन भड़ा संशोधन कार्यकारी हेबो। एही निष्पत्ति देशर लक्ष लक्ष यात्री को प्रभावित करिवो। रेलवे अनुसार साधारण श्रेणी रे 215 किलोमीटर पर्यंत यात्रा पई कोनोसी अतिरिक्त भड़ा निया जिवो नाही। 215 किलोमीटर अधिक यात्रा पे साधारण श्रेणी रे प्रति किलोमीटर 1 पैसा वृद्धि होब। जेतेबेले मेल एक्सप्रेस एवं एसी श्रेणी रे प्रति किलोमीटर रे 2 पैसा वृद्धि होब। जदि आपण संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एवं राजधानी भली प्रीमियम ट्रेन रे यात्रा करंती तेबे यात्री मानकू 20 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर। थानार द्वारस्थ हेले ह्यूमन सागरଙ୍କ मां। कटक सेक्टर 7 रे थिबा मरकतनगर थाना रे एतला देले दिवंगत ह्यूमन सागरଙ୍କ मां शेफाली सुना। पुअर सन्देहजनक मृत्यु को नहीं तदंत दाबी करने घर सीसीटीवी और ह्यूमान को मोबाइल को जांच करने को से दाबी करछंती। पूर्वर ओडिशा संगीत जगतर चर्चित और लोकप्रिय गायक ह्यूमान सागर मैनेजर ना रे बलांगीर टाउन थाना रे एतला दिया जायतिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। एथर फेब्रुआरी 1 रे आसीबनी बजेट। आसंता वर्ष 2026-27 आर्थिक वर्ष पर अर्थमंत्री केउ तारिख में बजेट उपस्थापन करेंगे ताकू नहीं सस्पेंस जारी रही। 2017 प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 1 तारिख में सकाल 11 बजेट उपस्थापन हो आसुची। किंतु एही वर्ष फेब्रुआरी 1 तारिख रविवार पड़ुची, जहाँफल से दिन बजेट उपस्थापन हेबो कि नहीं ता स्पष्ट होई नहीं। फेब्रुआरी 1 तारिख में बजेट उपस्थापन करिवार परंपरा 2017 मसीह तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली द्वारा आरंभ होता। पूर्व बजेट शनिवार दिन उपस्थापित होईची, किंतु यह प्रथम थर पर फेब्रुआरी 1 तारिख में रविवार दिन पड़ुची। रविवार सरकारी कार्यालय एवं शेयर बाजार पर छुट्टी दिन। तेणु एथर बजेट जनवरी 31 कि फेब्रुआरी 2 उपस्थापन होबार संभावना अच्छी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। राष्ट्रपति को अनुमोदन पर आईन रे परिणत हला भिविजी रामजी। एवं ग्रामीण परिवार को मिलिबो 125 दिन रोजगार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भिविजी रामजी बिल 2025 को मंजूरी प्रदान करछंती। फल मनरेगा स्थान में एवं जी रामजी आईन रे परिणत होईची। ग्रामीण परिवार पर एवं प्रतिवर्ष श्रमिक रोजगार ग्यारंटी को 125 दिन जाए वृद्धि करा जायछि। संसद में गुरुवार विरोधी प्रबल विरोध मध्य जी रामजी बिल पारित होईची बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। छुट्टी दिन में सुना दर में बड़ परिवर्तन। जदि आप सुना किणवा चाहते योजना करते तेरे प्रथम जाणी नियंतु आज सुनार दर। भारत में सुनार मूल्य प्रति सप्ताह वृद्धि पाइबार लगी। गोटे सप्ताह मध्य 24 क्यारेट सोना 260 टंका वृद्धि पाई। यही समय 22 क्यारेट सोनार मूल्य 250 टंका वृद्धि पाई। दिल्ली में 24 क्यारेट सोनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 1,34,330 टंका, जितेबाला 22 क्यारेट सोनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 1,23,150 टंका रही। भुवनेश्वर 24 क्यारेट सोनार रेट 1,34,180 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट सोनार दर 1,23,000 टंका रही सूचना मिली। परवर्ती खबर। बढ़िबो कि अभड़ा दर। सुआर महासुआर निजोगर प्रारंभिक बैठक में मानस मंथन। आनंद बजार में थिबा 85 अभड़ा दोकानी को नहीं प्रारंभिक आलोचना हेबा सह निजोग लगाई घोषणानामा। आसंता 30 रे बसिबो सुआर महासुआर निजोग परिचालना कमिटी बैठक। बजार में सामग्री दर बढ़ुथिबारु अभड़ा दर वृद्धि नहीं चिंता करुछि निजोग। वर्धित दर सूची को प्रशासन को हस्तांतर करिबो निजोग। भक्तों आर्थिक स्थिति को नजर में रखी स्वतंत्र और साधारण एभली दुई प्रकार अभड़ा परसा जिबाकू योजना होईछि। दुईटी पर्याय पर लोकों पाखरे पहुंचुछि अभड़ा।
ଜାଳେନୀ ସଉଦା, ପାଣି, ବାଇହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଭଡ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ 545 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 1996 ମସିହାରୁ କୋରାପୁଟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପରବ ତାର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପରବ 2025ର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 545 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର 46ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 16ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ 521 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 70ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କୋରାପୁଟର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସିଏସ୍କେ ଦେଲା ବଡ଼ ସଂକେତ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ କରିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲର ଅବସର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଧୋନି ଗତ ସିଜନରେ ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଗତ 2ଟି ସିଜନରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ 2026ରେ ସିଏସ୍କେ ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ତେବେ ଧୋନିଙ୍କ ଏହି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ସିଏସ୍କେକୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ସିଏସ୍କେକୁ ପ୍ରାୟ 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ସିଏସ୍କେ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧୋନିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଅକ୍ସନରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଖେଳାଳି କିଣିଛି ସେଥିରୁ ଏହି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ 2026ର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ। ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା ଏସ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ସ୍ପିଡରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ, ଆପେ ଆପେ କଟିବ ଚାଲାଣ। ନୂଆବର୍ଷକୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ ଟୋଲ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ ରାଶି କଟାଯିବ। ସେହିଭଳି ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଟେଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ବି ଉପଲବ୍ଧ। ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 500ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆସେ। ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ www.ishrama.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମେତ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଠିକ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ ଆସିବନି କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନଚେତ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 51,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ସରକାର ଦେବେ 51,000 ଟଙ୍କା। କନ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଯିବ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 10,000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଝିଅର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁଅର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।